Hello, hello. Alright, cool. Hello. Alright, this is. How do we introduce this? This is the pilot episode of Mara bibidh ko, Ma as in prash, ra bibidh ko podcast, ko. And what's up, man? How you been, bro? क्या ओके ल Let's get into this shit. ल के हो आज के हो So आज हामी के को बारेमा त होइन. I think what's really been के भन्छ something that we both are relating to is के अरे we both are relating to is of course breathing yes, breathing. Not breathing, no one to breathe with. Nah, but what, breakups, unfortunately. not unfortunately Not unfortunately, that was my active choice. Yeah, but, not mine. yeah, not yours, unfortunately. For you. तर no it's For yeah, खाइ like जो होता है त्यो वाला. हुने नै थियो अँ, cuz the inevitable लाई long मात्र गरेर थियो. yes, Same, me too, I think. pretend that you love me भने जस्तो भइरहेको थियो. Ooh. I think we both loved each other, but I was like, I got bigger things to do, which sounded very selfish to me when I said that, you know? Nah, तर What? given the fact Uh-huh. that जीवन एकदमै लामो छ तर छोटो पनि छ Yeah. अनि त्यसमा जे कुरा गर्न मन छ तँलाई Uh-huh. त्यो कुरा चाहिँ उसँग भएर सबै अलिक कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो होला Yeah. अनि गरि नै रहेको थिएँ, I think, yeah which I was doing, but I wasn't completely agreeing with, I guess. Ani, yeah, I was trying to change her into someone that she wanted to be funny, but she wasn't. Ani, I was like, म गाली गर्दै क्या त्यसलाई, न गाली, तर I would be like, bro, come on, really? You're gonna watch a fucking series for 8 hours a day? त्यही मा बिहान 5:30 हेरेको थियो भने ब्रेकिङ ब्याड ल ठिकै छ ब्रेकिङ ब्याड तर 5:30 Yeah, that's those not things. how I would want to like spend my night. Exactly. Interesting. I don't know. I don't get people this too. Like, I don't know how people can like be in a shitty place in their life and actively they choose not to like do things about it, and they're like, wait, okay, there are two types of people I realized. No, two, there maybe I think there's three people, and those are say they have a problem and they actively they solve the problem, and they observe until they fix their problem. Orko is they wait for something external to fucking slap the shit out of them in the face. Oh, and that's then me. I think. Okay, that's not me. I'm the first. I think. No, I think म procrastinate गर्छु क्या अनि kind of expecting something external to slap me in the face. Yeah. तर त्यस्तो पनि हैन, त्यस्तो expect गर्नुभन्दा पनि खै गरिहाल्छ नि म That's the thing. They are like, होइन हुन्छ, टाइम आउँछ मेरो टाइप्स हुन्छ क्या उनीहरूको. Yeah. अनि त्यो चाहिँ I'm like, no. Why are you waiting? For you to wait, like you'll be losing out on so many things. And then there's other types, and those are changed नै हुँदैन. Like they are like, I have no motivation. Like, fuck off. Like, no. This is me. That's you. मतलब this is me. That's like how they choose to stay. Yeah. म मेरो चाहिँ के हुन्छ भने हैन मेरो एक दिन तोरी हुन्छ हैन लाइक Yeah. अब म घरमै छु केही छैन अरू काम 2-3 दिन Uh-huh. अब फर्स्ट डे चाहिँ केही गर्दिनँ म यत्तिकै युट्युबमा भिडियोज यत्तिकै स्कुल हानेर बस्छु Yeah. तोरी नै हुन्छ लास्ट हाउ लाग्छ अनि भोलिपल्ट चाहिँ ल म आइज तोरी भएको थियो जस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ गर्छु म के हो गिटार प्र्याक्टिस गर्ने हो कि यताउता के गर्ने हो कि होइन पग्लितो काम गर्ने हो कि Yeah. त्यस्तो गर्छु अनि भोलिपल्ट फेरि यस्तो हुन्छ Exactly. Uh-huh. यत्तिकै अनि रिपिट हुन्छ क्या अनि एक दिन चाहिँ सही फिल हुन्छ अर्को दिन चाहिँ Yeah, but that's the thing, no? Like you're waiting for external things to. अनि तर म कलेज जान थालेपछि सब ठिक हुन्छ See, that's the external. That's not how it works, bro. अन्त हुन्छ यार
बिजी हुन्छ नि त म रुटिन ब्रो यु नीड त्यही त रुटिन हुन्छ नि त हुन्छ तर त्यो पनि एक्स्ट्रा अन्त तेरो इन्टरनली एउटा रुटिन छैन नि त देयर्स नथिङ द्याट यु आर लाइक ओके once a day I will work out. That's me, you know. I have to work out now. Like I've programmed my brain. I'm like, if I don't work out, my shit's not gonna work. So I have to work out. I have to write something on the OT. I have to read like 10 pages at least. That's my head. I need those things are keeping me sane. I think. I need. Okay, Hamza. Okay, Hamza phase, halka. Still, Hamza ko only cherry picked the nice parts about Hamza, and it's been stuck in my head. Yeah. And yeah, researching a lot. Not researching, but learning more about this. के भन्ने? Feminism. Feminism? Shit. Yeah. Kina? I don't know. I just something that's intriguing me, I guess. Feminism? Yeah. Not fully. No, not feminism, but like how people take feminism, I guess. Yeah, exactly. Oh, my thing. Feminism is so. Feminism भनेपछि त हैन कि त वुमनिजम हुनुपर्ने हो बिकज फेमिनिजम मान्छेहरूले त्यो आइडियोलोजीलाई जसरी लिन्छन् नि होइन इट्स बाउन्ड टु ओन्ली वान स्पिसिज क्या अनि त्यसरी हेर्ने हो भने त अब म झन् यस्तो यस्तो ग्रामर क्या यस्तो हुन्छ नि त होइन एनिमल्स भनेपछि अनि बिकज होइन अनि एउटा लाइक फर इक्जाम्पल गाई तैँले देखाएको छ त्यो आर्टिफिसियली इन्सेमिनेट गरेको के हुन्छ भन्दा हाउ डु दे डु द्याट छिराउँछ होइन अनि त्यसपछि यस्तो त्यो 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 मेटल समथिङ केमा त्यो जस्ट सिमेन हुन्छ त्यो गर्छ अनि इमेजिन द्याट बिङ डन टु नट फिमेल फिमेल त त्यो पनि फिमेल हो नि या वुमन a female individual of human species currently existing human species imagine होइन so feminism मलाई चाहिँ म चाहिँ अब म धेरै अगाडि नै म चाहिँ फेमिनिस्ट होइन रहेछु भन्ने जसलाई अब अरू फेमिनिजमलाई जसरी मेजोरिटी पपुलेसनले लिन्छ नि त्यसको लागि हो ल तिनीहरूको लागि म होला फेमिनिस्ट कज यु नो त्यो वुमन राइट्स अनि यताउता सबै ओके त्यो ठिक छ होइन तर आई गो बियोन्ड द्याट नि त मेरो लागि चाहिँ म फेमिनिस्ट होइन किनभने मेरो लागि फेमिनिजम भनेको इट डज नट यु नो रेस्ट्रिक्ट इट सेल्फ यो ह्युमन स्पिसिजमा मात्र क्या सुड नट एटलिस्ट किनभने फेमिनिन भन्ने बित्तिकै इट्स नट एउटा स्पिसिजमा मात्रै नि त अनि खै किन लाइक सोच्दैन मान्छेहरूले कस्तो अचम्म लाग्छ मलाई बरु नारीवाद भन्दा नेपालमा ठिक छ नारी भनेको स्पेसिफिकल्ली ह्युमन फिमेललाई भन्छ नि त तर के त वुमनिजम भन्नु तिमी के हो त भनेपछि तिमी वुमनिस्ट हो कि फेमिनिस्ट हो I advocate for human rights is all I know. I don't know if I woman rights not okay woman rights yeah I don't know if I want a label on my head about I am a feminist or like I'm a womanist or whatever the fuck like so many people as well I feel like want like a label on their head because they don't really know themselves and they're not comfortable being one individual so they need like a group it's also I think it's the desire to हुन्छ नि एकदमै त्यो want to be mainstream क्या I think त्यो चाहिँ या mainstream हुन्छ क्या त्यो चाहिँ मलाई I don't know मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ mainstream भन्ने शब्दै मन पर्दैन अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो mainstream हुनुपर्छ दोहोरी छ बिकज it's very like biologically पनि उ छ क्या त्यो mainstream भएपछि त्यो भनेको त धेरै मान्छेहरूसँग रिलेट गर्न सक्ने हो नि त अनि when you can relate त्यो भनेको एउटा सिक्योरिटी जस्तो पनि हो नि त in a sense so but people want we have evolved and plus we are again social animals and so evolution ले नै यस्तो बनाइदिएछ क्या no तर people change their whole self just so they can fit in the it's like dumb as fuck like people are like यस्तै ठिकै छ नि त but they have no like कसरी फेरि हो त ठिकै छ नि त म पनि त्यही बिलिभ गर्छु तर किन भनेर सोध्यो भने चाहिँ they are like खै सबले गर्छ so
But you know what I mean? They haven't. Uh, These motherfuckers haven't spent time alone, bro. This is so fucking annoying to me. This is why I broke up, honestly. nah, it's Oh, no, okay no. तर It's हामी लोन्ली एज अनलोन्ली त it's not lonely. I'm not lonely. ल तर ठिक छ यसो भन्नुहुन्छ छैन नो हस्ता हाँसो रुने कुराहरू छ Oh man. तर खोइ they choose to not give the attention to part of their life, I guess. But that is like a huge part of your life. If you don't know yourself fully in and out, how are you trying to navigate life त्यो नि हो होइन properly? तर Is what I'm trying to understand. I guess I'm not even trying to understand. That I'm like trying to tell people to, I don't know. Too funny, but it's also contradicting because like, who the fuck am I to like tell people how to live their life? Yeah. That's someone like, there's no like way to one live a way. life. But then like Hard the and way they're fast living is not what authentic to them. I think. to know? them Yeah. it's not it does not seem authentic to you. Me. Oh, okay. Who are you? True. I think I have a slight god complex. Yeah. I don't know. But Objective rules छैन नि त true. you don't have to know yourself. It's good to know yourself. Yeah. Okay. Yeah. It's like एकदमै के हुन्छ यार तर What? if you know yourself, What do you what's mean? the result? Like you feel better. Yeah. Okay. You feel better. You're not lying in your fucking bed doing nothing all day. Okay. In my opinion. For me, it was like that. When I didn't like, I was avoiding that existential cancer crisis. Dread. That dread. Uh, I was not happy with how I looked. I was not happy with looked. yeah. Like looked. I was not feeling confident in me. I was not fit. I couldn't fucking lift weights. I don't know. I wasn't strong mentally. I was. I think weak people say mostly. Most people though don't have that as discipline to can never be like, I know, I'll fix my shit. So they are like, they find a group of people that are teste khale, and then fit in. it's yeah, you're stuck there forever, and it's a loop, and it's a loop, and it's a loop, it's a fucking loop, and then I don't know, if one motherfucker changes the group ma, everyone changes. Oh? Yeah, cause the loop's broken, and all there will be this. Hey, I know, maybe I am living a shitty life, but then you could choose to live back, you go back to that shitty life, or Yeah. it could be that. I think, as far as I've learned so far in this 19 years that I've breathing. lived, that is weird, man. Cause my sister thinks this is all pointless. What? This you don't really need to know yourself. You don't need to be spiritual. You don't need to meditate. You don't need. You don't need to, but Yeah. it's amazing how like same mother. To like how you can like split into two different complete opposites almost in terms of way you perceive life. Do you think it's biologically or is it circumstances? Circumstance, I think it's a psychological thing. I think cause एउटै घरमा हामी हुर्के पनि I think the way we were raised was different. Because she was a topper, होइन अनि You're in B3. yeah 10 class no, but it's like when this is also what I realized, होइन kids बच्चाहरू जो academically बच्चादेखि खतरा छ नि त होइन they are validation पाइरहेको हुन्छ नि त they're like तिमी त कस्तो smart and they're like I'm so smart, I don't need to do shit, म त A1 मा Yeah, पढ्छु okay. I can. म त A1 मा पढ्छु मलाई किन के गर्नु पर्छ र अनि त्यसपछि 12 सक्छ खातेहरूको and they're like fuck dude मलाई के थाहा छैन I've never even like known myself more than someone that has like the ability to get A's on a fucking test. No, यस्तो हुन्छ युजली चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिकली खतरा भइरहेको नेपालमा चाहिँ एटलिस्ट नेपालमा चाहिँ होइन नेपालमा एले साला ओके होइन नेपालमा लेट्स लोकलाइज अहिलेसम्म पनि नजाउँ त्यहाँसम्म नजाउँ जस्ट नेपालमा चाहिँ आई थिङ्क साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा धेरै इन्डिया नेपाल यस्तोमा चाहिँ यस्तो त भने एकाडेमिकली खतरा यिनीहरूको लागि भ्यालिडेसन पाइरहेको हुन्छ नि त अनि
they long for validation कहाँ पाउँछ भनेर खोज्न थाल्छ नि त. Yeah. It's not what I want but validation कहाँबाट पाउँछ. Yeah. And I think that is त्यही त नि इज्जत भनेको नि भ्यालिडेसन नै त नि होइन. True. Yeah. Like not इज्जत इन द लाइक Yeah. त्यो Like a बेसिक वाला societal. इज्जत त एभ्री सुड ह्याभ फर इच अदर होइन. Yeah. तर त्यो हुन्छ नि डाक्टर भयो भने इज्जत हुन्छ Yeah, जस्तो yeah. द्याट इज भ्यालिडेसन नि त. Yeah. त्यो मुसीले मलाई के अरे रेस्पेक्ट गरेर म खुसी हुने हो नि त. Yeah. 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 तँ खतरा छस् भनेपछि सो मेरो ह्याप्पिनेस सेटिस्फ्याक्सन डिपेन्ड्स अन त्यो मान्छेको ओपिनियन अन मी होइन. Yeah. Yeah. त्यसको लागि खोज्न थाल्छ नि त मान्छेले. Mhm. अनि त्यो मान्छेहरू इन्जिनियरिङ एमबिबिएस पढ्ने मान्छेहरू यस्तो हुन्छ नि त. लाइक यु नो दे डोन्ट रियली Not okay. केयर फर युजली लाइक Usually that is. माई फ्रेन्ड्स अल्सो सम Okay. नट अल बट त्यस्तै हुन्छ हुँदो रहेछ. हुँदो रहेछ. अँ खै के के It's के fucking. भन्नु थियो. अँ ओके आई नो अ पर्सन होइन ल त्यस्तो नाम चाहिँ लिँदैन. Don't. पोलिटिकली करेक्ट हुनुपर्ने ओके ठिक छ केही छैन तर चित्त नदुखोस् भनेर उसले. Yeah. Yeah. हि अल्सो डजन्ट नो दिस नि त. आई हेभ नोटिस्ड यो कुरा क्या. Yeah. ऊ त्यस बच्चादेखि नै पढाइमा लाइक एकाडेमिकली नट हात बट भेरी तल होइन. अनि त्यस्तो थियो नि त. अनि अहिले चाहिँ लाइक त्यो ट्रमाको कुरा क्या कति अफेक्ट मैले तँलाई अस्ति नै भनेको थिएँ कति अफेक्ट गर्छ भनेर. अनि अहिले पनि छ त्यो पछि पहिलेदेखि भइरहेको हो. उसलाई चाहिँ अरू कुराहरू एकाडेमिक्स बाहेक अरू चाहिँ जे पनि करेक्ट हुनुपर्छ क्या लाइक थाहा हुनु पर्यो. या अनि जे पनि लाइक उसलाई केही गरेर होइन त रङ होस् भनेर भन्यो भने स्याड भयो कस्तो ऊ भइदिन्छ क्या. अनि ल बिचरा माया लाग्छ होइन तर मासाले जस्तो लाग्छ क्या. सोचिरहेको थिएँ होइन अनि यसको तँलाई केही लाइक अब जस एकाडेमिकली नराम्रो हुनु भनेको त तँलाई केही थाहा छैन तँ लुहादोस् भने जस्तो हुन्छ नि त यहाँ त होइन. अनि इभन इफ यु नो अरू कुरा त्यो अरू कुरामा बच्चैदेखि खतरा हो क्या. अनि अहिले चाहिँ यसो नोटिस गर्दाखेरि लाइक पहिल्यैदेखि यसरी औँलाइरहेको थिएँ त यस्तो छस् भनेर. अनि नाउ चाहिँ उसको त्यो सिल्ड जस्तो भएछ क्या मलाई थाहा छ मलाई थाहा छ म करेक्ट हो भनेर. अनि जस कुरा यताउता कन्भर्सेसन हुँदा पनि तोरी नभएको फ्याक्ट लिएर आएर जित्नु खोज्छ अनि म जित्न दिन्छु. Yeah. But don't you think that's enabling him though more? या कुरा नपर्ला बस्यो. Because yeah, traumas is weird. Because like, wait, before we go to traumas, ma asti kun exhibition ma gaya the. I met this Sweden someone from the Scand. कहाँ रे Sweden. होइन कहाँ गएर कुन exhibition मा थिएँ क्या म exhibition एउटामा. विशाल दाइले पनि भेटे हुँदै थियो त. ए yeah. तर not that. अर्कै अनि त्यसमा चाहिँ he was like a teacher. He lived in Nepal बच्चैदेखि, but he's from Sweden, something like that. He was like, and we were talking about the Nepalको schooling system and shit. अनि यति बेला I was really mad at LA. यति बेला I was thinking of writing and shit. अनि के रे I was thinking about writing this article. इमेल गर्नु types. तर के रे यति बेला this guy, when we were talking about like how shitty Nepalको त्यो is, and he's like, why do you guys like accept that shit? And I was like, I don't know, because it is like this. Don't you think that's the problem? And I was like, what do you want me to do? And he was like, take everyone that has passed through the fucking system and go to the education ministry and then demonstrate, otherwise you guys are fucked. And I was like, and what do you think was the biggest problem? And I was like, first the section lay divide got which I didn't like. And he was like, their whole mentality, the school mentality, it comes from army go mentality. You know how like armies have various ranks. Yeah. And so various hierarchy create until if they are like if you're getting performing shitty in the army school thing, they'll be like, hey bhai ta ke gari khadines गर्ने भए गर नत्र. So it's they think you tala section ko मान्छेहरु चाहिँ the fittest will survive. And त्यो चाहिँ अरु चाहिँ मतलब छैन के. Like those who want to make it out of the shitty place will make it. Otherwise
Fuck you. Yeah, fuck you types रहेछ भनेर भन्दै थियो अनि I was like because I was talking about this was brought up because I was like यस्तो section divide गरेको थियो अनि त्यसपछि you know how I told like के पर्सनालिटी ट्रेट्समा पनि त्यो ग्रेडिङ गर्थ्यो नि त तर कहिले सिकाउँदै थियो नि त I was like always shitty in के अरे सेल्फ डिसिप्लिन रे सेल्फ क्लिनलीनेस कन्फिडेन्स BC आउँथ्यो अनि त्यसपछि ब्रो 10 इयर्सको लागि BC आइरहेछ नो वान गेभ अ फक अबाउट लाइक अनि बट एन्ड ही वाज लाइक तर बोलिरहेछ त मसँग यु आर टकिङ टु मी भेरी नाइस अनि आई वाज लाइक या बट आई ह्याड टु टिच माइसेल्फ हाउ टु डु द्याट आई ह्याड टु लाइक force myself to talk to random people so that I can talk to you like this. And well, that's why they do that. Like that's what they think. Like that's their whole concept. Like it's fucked up. It's a bad concept. Yeah. But their whole thing is say अब गर्नेले आफै गर्छ नत्र त ऊ आफै एमा आइहाल्थ्यो नि हैन. Like if he was a good student, he would be on like the A sections. But yeah, that's a shitty. बच्चाहरु हैन यार. त्यही त. Like no, not like an average kid is not going to Google how to. मलाई अहिले हुन्छ क्या अस्ति के सोचेर थियो बिर्सेँ मैले तर त्यो बेला यस्तो गरेर यस्तो गरे अब क्या सही हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ. आजकल चाहिँ I'm really यस एलए हामी पढे स्कुल हो हैन. एलए चाहिँ म फक एलए हैन. हैन त्यही छ. छैन त यस्तो अहिले नभए त अहिले यस्तो हुन्थ्यो. त्यो नि हो तर I feel like it could have been better. Or not even for me, like for these new kids. हैन त्यो त हो तर I feel bad for them basically. Yeah. Also these kids bro, आजकलको बच्चाहरु that's us. Bro, they are fucked. Their brain, their attention span is like 3 seconds max. हैन bro उनीहरुलाई त YouTube हेर्न पनि मजा आउँदैन क्या. सोच्नु हामीले त भिडियो त्यो प्रोजेक्टर अन गरेपछि हुन्थ्यो हैन. Bro they don't care. It's so fucked up. And this is the food they eat. Have you ever like tried eating chips and shit आजकल? यति मसला ठुस्या हुन्छ हैन. भात किन खान्छ उनीहरु? Like why would they eat भात? Like after their taste buds have been exploded with chips and chocolates हैन. Why would any fucking undeveloped brain person choose to eat a nutrition to like sada food? Like it's fucked. Like to food चाहिँ मलाई थाहा छ नि तर ओके कन्टेन्ट दे कन्ज्युमिङ चाहिँ the Mr Beast shit all that अनि I don't know man that अनि के रे my sister is teaching त्यो फुचे भनेको थियो त एकजना she's teaching like a second grader or something अनि this फुची चाहिँ so she was like के भनेको थियो कुन एक्जाम्पल दिएको थियो she was like फुचे कि फुची अनि she एउटा मात्र हो she was like के एउटा एनिमल थियो रे it was like a के अरे भाइरस I think भाइरस को फोटो मेरो दिदीले सिकाइरहेको थियो रे this is virus को डायग्राम or something भाइरस चाहिँ यो हो कि के थियो रे अनि she's like हैन this is not virus I saw on a YouTube video it's not virus अनि त्यो चाहिँ like a slime video हुन्छ त like a fake YouTube video बच्चाको अनि त्यसमा चाहिँ virus is like a slime के literally so in her brain it's been के भन्छ imprinted that a virus is going to look like a slime. Like that's just one thing there's gonna be so many dumb fucking YouTube videos that has depicted things differently and their world view is gonna screw slowly and imagine in like 5 years कस्तो फेक मतलब त्यसले नि सिकाएको त होला नि त्यो म्युजिक भिडियो के अरे युट्युब भिडियोले पनि त केही त no it's probably like this I don't know के थियो क्या I don't think it was virus but it was something तर it was like a जे पाइदे just like यो त यस्तो अनि she is like trying to boss on my sister she's like no bitch मलाई पनि थाहा छैन म युट्युबमा हेरेर सिकेको त त्यो पनि थाहा छैन कति क्लास हो दुई क्लासको अनि मेरो दिदी चाहिँ ब्याचलर पास बायोटेक्निसियन I don't know crazy shit right अनि kids me included I don't know Nepali which is so sad त्यही अनि I'm trying to learn how to read Nepali नेपाली चाहिँ हो क्या नेपाली नै छ तर मैले स्कुलमै अब बहुत स्कुलले नै कति रुट like there are so many root problems अब पनि छ होला त्यो अङ्ग्रेजी बोलेन भने त्यो पैसा कस्तो डम क्या सोच न ल हैन हाम्रो सम्म चाहिँ मैले इन्टरनेट
10सम्म पनि राम्ररी चलाउँदिन्थेँ क्या अह अनि त्यति बेला चाहिँ ओके अहिलेको जस्तो अहिले जतिको उ छ हामी त्यो अब थिएन त्यस्तो बुढो त होइन तर थिएन बच्चै हामी पनि ब्रो त्यो कोभिड पछि त या internet use kids everyone जस त्यति बेलासम्म नि ल ठिकै थियो त अङ्ग्रेजी त्यहाँ बोल्नुपर्छ त्यो डिटेक्टिभ राख्थ्यो नि त पैसा उ गर्नु पर्थ्यो अनि detective डिटेक्टिभ राख्थ्यो Well, okay, look, if anyone from LA is listening, like a administrative motherfucker, fuck that shit. You have ruined so many people's life, probably. या Like, है इङ्ग्लिस बोल्न पर्दैन रे अनि नेपाली बोल्यो भने पैसा तिराउने क्या पैसा like you're not already paying 10,000 a month. What? अरू केही भएको भयो भने हो होइन पैसा त्यो त हामी बढाउने हो नि त बाउमा बढाउने हो नि त त्यही त it's not अनि even त्यही त्यो गरिस् भने बरु त्यो एबी त्यो पर्सनल ट्रेड्स हुन्छ नि के हो त्यसमा काम गर्ने केही गर्न लगाएको भए बरु है त्यहाँ चाहिँ हुन्थ्यो क्या केही त्यसरी गरे भए हुन्छ फक है त्यस्तो चाहिँ हुनु भने साला पैसा 5 रुपियाँ 5 रुपियाँ क्या अनि I think they would do this class party thing out of that, होइन त्यत्रो पैसा त हुँदैन थियो होला अनि पैसा के गर्छ त्यो पैसा ड्रवरमा राखेको थियो यार के टिचरको म ड्रवरमा राखे जस्तो लाग्छ खै त्यस्तै आई गेस के गर्थ्यो So fucked up, no? बच्चाहरूकोबाट पैसा लिने अनि त्यसपछि probably ends up in a teacher's pocket somehow. खै त्यस्तो इभल त थिएन होला I think so, bro. Bro, these teachers don't even know how a kid's brain develops. Like तर टिचर्सले त्यो लेभलमा के गर्न सक्दैन के त्यो लेभलमा त्यसले ओके फ्रेन्डली भएर हुन्छ नि त्यो सिस्टमको कुरा हो नि त यो त पुरै सिलेबस हाम्रो जसरी बनाएको छ त्यो एकदम डिप रुटेड छ नि यो हामीले कसरी सिक्ने के सिकाउने भन्ने कुरा त No, but it's your choice to fucking slap a kid or not. Yeah, त्यो त It's your choice to like fucking कपाल भुताल्दिने क्लासको अगाडि publicly embarrass गर्ने. That's so traumatizing, bro. अनि त्यसपछि मेरो 7th क्लासमा भन्थ्यो तँलाई like I'm gonna name drop her. So bad. This कुन टिचर कुन पढाउँथ्यो के maths teacher थियो 7 maths अनि 7 तिर I was 7 मा तर म एउटै उ थिएन ई थिएन त्यो आई रिमेम्बर अनि द्याट फेज त्यति बेला चाहिँ मेरो क्लास टिचर थियो नि क्लास टिचर थियो मेरो माई होल ब्रेन वाज चाहिँ I was doing cricket training and I hated that shit because त्यो पनि was very traumatizing. Kids were very selfish. Parents were also very pushy. Like मेरो बच्चालाई opportunity दिनुपर्छ so I will like fuck over any kid so that he can become the next cricketer of Nepal. That cricket full bloom मा थियो नि त अनि त्यति बेला अनि I had already known I've already known that I don't want to like do something that I don't want to do. And I was like, nah. I was very 2 वर्षमा I suffered. I was scared to tell my parents that I didn't want to continue this. So त्यति बेला that was happening in my brain. I was having severe self-confidence issues त्यसले गर्दा अनि like दिमाग of course my brain was not focused on maths and shit अनि plus earthquake was happening so already brain गालाङगुदुङ अनि त्यसपछि खै a lot of things was happening अनि this bitch fucking म त अब क्लासमा ध्यान दिनु हुँदैन थियो मेरो त्यस्तो अनि she would I'll always yell at me and she publicly called me out यसलाई त के होला र यस्तो homework गर्दैस and then that of course affects more self-confidence अनि त्यसले मलाई अगाडि फर्स्ट बेन्चमा हाल्दियो with other 3 dumb motherfuckers for the rest of the school होइन like for the whole school year अनि now imagine being already like dumb and there was being next to 3 other dumb motherfuckers and what do you expect me to be more dumb no bitch and there was plus I am now more fucking embarrassed about myself because I don't know how to study and I don't know how to do maths so I am not able to enjoy my student life and like that अनि यो bitchले मलाई तेरो पेरेन्ट्स बोला भने क्या अनि हुन्छ भनेर मैले बोलाएँ नेक्स्ट डे एब्सेन्ट भएको थियो त्यो एब्सेन्ट भयो क्या so this
fucking teacher calls my parents. अनि यो म्याम चाहिँ जहिले सन्डे हो कि कहिले एब्सेन्ट हुन्छ याद छ तँलाई हो त्यस्तै केही थियो क्या जस्ट एभ्री सन्डे अर few Sundays or some shit. I think she called my parents on Friday अनि त्यो चाहिँ सन्डे चाहिँ फ्राइडे बोलायो स्याटरडे कसरी कसरी मैले भने होला सोच्न त्यति बेला to call your parents in school is a big fucking deal, bro. Like they have to go to work, they have to do all this shit, and then I have to convince them to come to my school just so they can bitch about me at school. Like my parents were gonna गाली गर्छ मलाई फेरि. So that's already in my head. अनि यो I call them अनि त्यसपछि त्यहाँ गयो स्टाफ रुममा अनि ए म्याम त एब्सेन्ट भन्यो अनि त्यसपछि होइन म बोलिदिन्छु नि त के भयो यस्तो यस्तो गरेको त रिमेम्बर दिस फ्याट बिग जायन्ट भन्ने या ओके डोन्ट दिस ताले भने दिस बिग एस टिचर कम्स इन एन्ड सी त्यसले हामीलाई पढाउँदैन थियो हो द्याट्स द थिङ सी केम सेट यसले त होमवर्क गर्दैन What the fuck? अनि गाली गरेको अनि आई वाज लाइक यु डोन्ट इभन टिच मी अनि सी वाज लाइक अनि निस्क्यो अनि म त चुपचाप खेल्छ आवाज त फ्यास्टमा अनि गाली खाएँ अनि त्यसपछि निस्क्यो अनि त्यसपछि अनि पढ्दैन रे तिमी त होमवर्क पनि गर्दैन डायरी पनि भर्दैनौ अनि डायरी नभरेर आई एम अ सेडी स्टुडेन्ट होइन अनि डायरी पनि भर्दैन रे होमवर्क पनि गर्दैन रे क्लासमा पनि ध्यान दिँदैन रे के हो अनि आई वाज लाइक मम्मी यसले त हामीलाई पढाउँदैन सी वाज लाइक वाट अनि माई मम काइन्ड न्यू अनि त्यसपछि सी वाज लाइक ल पढ्नु त टाइप्स अनि त्यस्तो केही प्रेसर भएन एटमा आई वाज डिप्रेस्ड द्याट वाज द स्टार्ट अफ माई एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस एट 8 when remember this perfume लाएर आउने म्याम this bitch would call I'm like trauma dumping तर के अरे she I don't know she I was the त्यस्तै हल्का नो 8 मा पनि अनि she would call me out every time and she would be like the guy with the eye के भन्छ the guy with the mole in the eye गर्दै बस्थ्यो अनि like that अनि I hated that whole thing अनि I think 8 मा पनि मलाई अगाडि बसायो because that apparently helps me study which of course has worked so far अनि yeah 9 मा SQC join गरेँ best decision of my fucking life and where I met very good friends that helped me gain my confidence 10 मा झऱ्यो तर अनि बी सेक्सनको बीमा झऱ्यो नि त A3बाट अनि त्यहाँको फुच्चेहरू त म्यान दे हेभ गिभन अप अन लाइफ म्यान त्यति बेलै लाइक आई वन्डर हाउ लाइक वाट दे डु या लाइक दे हेभ गिभन अप अन लाइफ लाइक त्यति बेलै ए यो त हामीले पढेर भ्याउनु लाइक दिमागमै छिर्ने होइन के मतलब crazy LA stories and very traumatizing things no when a teacher fucking flips our desk कुनै टिचर छ तँलाई अलिक गतिल्ला none 7 को social teacher remember 7 को Bina Bina she was was great better than most at least त्यो जुन सिस्टममा हामी पढिरहेछ त्यसमा चाहिँ भेरी फ्यु हुँदो रहेछ क्या त्यो त्यसमा पनि कस कपाल भुताल्ने त छ नि त अझै नि होइन अनि तर लाइक नभुतालिकन नि हल्का उ गर्ने it's like these teachers take things too personally क्या अनि those teachers that don't take things personally and they view them as just a student त्यही बच्चा हो यो मुछीहरू भनेर त्यस्तो गर्ने तर I think it's also the class teacher system छ नि त अनि like अब imagine you're responsible you are said that you're responsible for 1 year and you're like it's they have an ego attached to that class ए त मेरो रेपुटेसन बिगाड्छ साला ब्याम्बो मान्दिने अनि like B3 memories हो 9B3 10B3 memories 10B3 साला त्यो खाँदै म त रिस्टै उठ्छ यार bro I will if I see him next time bro I will confront him so bad he's jam सबलाई एक एकजनाले you fucking pedo you fucking weird ass motherfucker पेडो ओके एलेमा पेडो छ यार एलेमा पेडो छ 9 10 मा पढाउने 9 10 मा पढाउने 9 नाम भन्दिउँ न प्लिज there's छ 9 10 मा पेडो he is के भन्छ एउटा फ्याकल्टी हेड भनौँ nah he's not he is he is not he is now
He is now. हो र? Him, yeah. Yeah. Cause Rekha. No, not No, Rekha. no, no, not Rekha. गीता म्याम हुनुहुन्छ एचपीको भन्छ बाल हो Okay, yeah. नाम ल्याएछ गरेकै हो हाम्रै त्यही 9 मा भएको हो कि to a friend of ours, which is bestie त्यति बेलाको मेरो चाहिँ यता अहिलेको fucked up, man. रिस उठेर हो त्यो अनि म भन्थेँ नि त्यसलाई लाइक मेरो यताको cousin sister, she lives here होइन, when she was 7 क्लासतिर कि 8 तिर त्यहीँदेखि स्टार्ट भएर थियो क्या त्यसको. People were complaining from then नै. अनि now it's been like 10 years probably. And he's still there. Now he's the faculty. ओके हामी यो भनिरहँदाखेरि होइन हामी यत्तिकै आदलमा भनेको होइन यो देखेको भयो क्लासमा है मेरो साथी रोको हो त्यो बिचरा त्यो टिचर त्यहाँ बाहिर गइसकेपछि त्यो या रोको थियो अनि नट जस्ट अवेर हुनु अहिलेका मान्छेहरू allegedly भनौँ न just to be not politically correct. त्यस्तो त छ त्यस्तो मान्छेहरू त्यहाँ. तिमीलाई त्यस्तो मैले त के त्यस्तो नराम्रो गरेको थिइनँ जस्तो भए पनि हामीलाई नराम्रो लागेको थियो लाग्नेलाई नराम्रो लागेको छ भने यु सुड थिङ्क अबाउट इट एकचोटि म त मुजी हो कि क्या हो भनेर सोच्नुपर्छ होइन अनि त्यत्तिकै हामी टिचर मलाई चाहिँ होइन म पर्सनली एकदम राम्रो ओके आई विल टेल यु एउटा ल है त्यति नराम्रो ब्याड एक्सपिरियन्स छैन होइन तर एउटा टिचर थियो क्या स्कुलकै ठुलै पोजिसनमा थियो इङ्ग्लिस पढाउँथ्यो हामीलाई अब होइन आयो होइन ढाँगा टोपी लाएर आयो अनि राम्रो देखेको थियो क्या त्यसलाई अनि छिर्यो अनि म त गरेँ क्या केही छैन है त्यसमा गरेँ होइन सबले गर्नु थाल्यो होइन अनि त्यो हाँस्दै आइरहेको थियो होइन सुन्ने बित्तिकै पुरा चेन्ज क्या के अरे एक्सप्रेसन त अनि को गर्नु थाल्यो अनि सदन चुप लाग्यो को गर्नु थाल्यो होइन त्यसले त्यो क्लासको आधी जति टाइम त सब केटाहरूलाई अगाडि लिएर आयो पहिला अनि त्यसपछि को हो त्यो कराउने भने बिचरा दिपन होइन दिपन त यत्तिकै बस्थ्यो त हुनैपर्छ त्यसलाई त्यसलाई अगाडि यस्तो यता राख्यो होइन त्यो त हुनैपर्छ भनेर यस्तो माया लाग्यो मलाई अनि त्यसपछि अनि झन्डो थियो नि त ऊ त्यो मोनिटर अनि त्यो सालेले आई थिङ्क the majority knows is coming from the middle section होइन हामी थियो क्या म थियो नि त सुनमा साले कस्तो लाग्छ अनि मैले म हो सर भने अनि त्यसपछि दिपन र मलाई त्यो आधी क्लास त्यो आधी अब कति पाइन्छ यस्तो घुँडा टेकाएर त्यो भित्ता यस्तो नाकमा गर्ने हुन्छ नि छुवार राखेँ होइन अनि त्यसपछि लग्यो यता उमा या त्यो या त्यहाँ लग्यो अनि यिनीहरू यस्तो भन्यो अनि हाम्रो क्लास टिचरले लिएर आयो अनि क्लास टिचरले चाहिँ म जस्ट आई वाज अ गुड स्टुडेन्ट आई वाज गुड तर सी न्यू आई वाज गुड खालि थियो कि अनि विविध तिमीले पनि यस्तो गरेको अनि दिपनले त गर्छ नि तिमीले पनि यस्तो अनि मैले दिपनलाई होइन उसले दिपनले त्यसो केही गरेको थिएँ मैले गरेको थिएँ अब त्यस्तो नराम्रो नि अब त्यस्तै नराम्रो गर्न खोजेँ कि होइन राम्रै देखेर भने जस्तो अन्त तिमीहरू सरी भन्न होइन के गरे होइन उदासहरू होइन उदास यछु प्रिया त्यस तिनजनालाई बोलायो होइन क्लासबाट क्लास टिचरले अनि तिनीहरूले चाहिँ के सोचेको छ भने यिनीहरूले हामीलाई फसायो भनेर सोचेछ क्या अनि गर्दा हेरेको थियो अनि जस हामी 5-6जनाले गएर सरी भन्न लाग्यो यस्तो रिस उठिरहेको सरी भन्न क्लासको मान्छेहरूले लाइक रिप्रेजेन्ट गर्नु क्या 5-6जना लिएर आएर अनि सरी भन्नु लगायो अनि सरी आएर त्यस्तो अनि पठायो तेरै क्लास टिचर साराले हाम्रो क्लासलाई पनिसमेन्टको रूपमा होमवर्क गराएको थिएन अरे सिसिटिभीको अडियो लगाएर नमस्ते गर्न लाग्यो how humiliating is that? How like imagine the fucking damage it does to a person. क्या याद है हामी ओके भन त्यही हो म क्लास 5 हुँदा म र सुशान्त म 5 बृहस्पति थिएँ नि त सुशान्त हो क्या त्यसको नाम मैले बिर्सेँ हामी चाहिँ
भद्रको लाउँथ्यो नि त्यति बेला थाहा छ तँलाई भद्र तँलाई केही थाहा छैन त नेपाली होइन साले त्यो एउटा आउँथ्यो कि त्यो त्यसमा हो कि अर्कोमा खोइ नमस्ते हो कि के भन्ने थियो क्या त्यसो it was a thing क्या हस्त नमस्ते है खै समथिङ के भन्थ्यो हामी सबले त्यही भन्नु हिँड्थ्यो क्या अनि त्यति बेला बच्चाहरू कुन चाहिँले खै के भन्दैछ क्या एउटा टिचरले यिनीहरू यस्तो यस्तो गर्दा हिँड्छ भनेर द्याट वाज लाइक अफेन्सिभ फर अब त्यो बच्चाहरू त्यो हुन्छ नि कम्प्लेन गर्ने बानी अनि साइन्स के भन्दैछ अनि तिमीहरू यहाँबाट गएर 20जनाले म अस्ति गर भनेर लगाइदियो क्या सो ढोकाबाट हेर्दै हामी कहाँ गयो पिआर अफिस गएको छ नि त भनेको छ निस्किएको छ कहाँ गएको छ So dumb. That is supposed to be a punishment. Okay, greet 20 people. Punishment. टिचरहरूको लागि रमाइलो जस्तो भइरहेछ त्यही त केही होइन क्या स्टुडेन्ट त केही पनि भइरहेको छैन रमाइलो मात्र It's first I think यो नेपालमा टिचर्स बन्ने त्यो प्रोसेस चेन्ज हुनु पर्यो I think. Like you can't just be like you should not be able to be a teacher just because you have studied a bachelor's or master's degree. You can't. You are not a teacher. You can't qualify. के गर्नु एजुकेसन पढ्नुपर्छ होइन Hope that or please have like a at least like a workshop or like a little के भन्छ त्यो program नै before you enter a school like child development mental त्यो mental वर्कसप मात्र भन्दा नि should be a program त्यही मिनी प्रोग्राम टिचर बन्ने सर्टिफिकेट चाहियो क्या त्यो अनि के भने नेपोटिजम नहुनु पर्यो cuz these schools are the यो त यसको अनि त्यो चाहिँ छिराइदिनु न अनि छिर्छ and it's not something I don't want teachers. There's very few teachers in Nepal. I would say those that passionately want to be teachers. And passionately teachers bhaye pani I think their ego gets in the way because teachers don't earn much anyways and they are frustrated and they okay I know LA मा मेरो लागि चाहिँ I think I wish त्यो सरसँग मैले धेरै उ गरे होस् जस्तो लाग्छ क्या गरे तिमीहरूलाई पढाउनु भयो कि भएन केशव सरले नेपाली हाफ केशव No. Okay. केशव अधिकारी Yeah, he was a good teacher. But sometimes he was a little. Yeah. मैले कपीमा मेरो ह्यान्डराइटिङ गो जस्तो थियो नि त अनि अगाडि चेक गरेर थिएँ अगाडि बोल के ल्यायो भने बिबिध ल्याएको छ ढेडु ल्यायो भुत्रो लेखेको ढेडु ल्यायो के भने अनि त्यस्तै थियो कपी चेकिङको स्ट्रेस फेरि यार कति चेन्ज भएछ है स्कुलदेखि लाइफ अनि तर वी डोन्ट यस्तो बिस्तारै हुन्छ नि त अनि रियलाइज हुँदैन रहेछ कि त्यति कपी चेक गर्ने रे अनि त्यो चाहिँ होमवर्क गरा हुँदैन टेन्सन सेकेन्ड पिरियडमा अर्को पिरियडको होमवर्क गर के सिक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी लाइक वाट डिड आई लर्न फ्रम going through all that stress 10 years of stress and I feel like 1 year worth of YouTube has taught me more than 10 years of schooling in Nepal जस्तो लाग्छ मलाई like true तर न मैले यो कुरा चाहिँ त्यति राम्रो सोचेको छैन स्कुल लाइफ चाहिँ आई जस्ट नो आई डिडन्ट नो हाउ टु मेक फ्रेन्ड्स त्यति चाहिँ थाहा छ अनि माई फ्रेन्ड्स आई डिडन्ट ह्याभ फ्रेन्ड्स लाइक फर 1 देखि 4 सम्म आई डिडन्ट ह्याभ फ्रेन्ड्स like properly only 4 5 6 kind of only 7 देखि 8 no friends like friends for 9 10 SQC got I don't know some fake confidence भएको नि got some sense of त्यो अनि A levels best choice of my life I think तर त्यो पनि could be better alien नै थियो नि त तर yeah A levels bro A levels को फुचीहरू र +2 को फुचीहरूमा यस्तो डिफरेन्स हुन्थ्यो हामी चाहिँ पुरा इकोनोमिक्समा इन्फ्लेसन हुँदैछ ब्रो के गर्ने होला हाम्रो मान्छेहरूले त यतिकै पैसा प्रिन्ट गर्यो भने त इन्फ्लेसन हुन्छ है भनेर यस्तै कुरा गर्थ्यो हामी अनि त्यो अर्को चाहिँ फुचीहरू चाक हान्दै त्यो लाइक चाकमा त्यो हुन्छ त लाइक फकिङ बोइज आर लाइक टचिङ इच अदर्स एस एन्ड लाइक फकिङ प्ले फाइटिङ एन्ड त्यो चाहिँ क्यान्टिनमा हाम्रो भएको थियो नि त क्यान्टिनमा चेयरमा के गरेर थियो सरी भनेन है के गऱ्यो भनेर पुरा एक हप्तै हाम्रो क्लासमा गर्दै आउँथ्यो यत्रो केटाहरू तर इट्स द सिस्टम इट्स नट it's not like Nepali people are dumb त्यही it's the way we present things भिडा हुने सबै मन पर्दैन नि त लाग्छ के भिडा हुन्छ नि नेपाली भिडा किन भन्नु
बरु चेन्ज इट होइन आफू तिमी कहाँ तिमीले कसरी सक्छ लाइक डोन्ट बी ए भिडा देयर जस्तो नि लाग्छ तर खै के हो क्या रेकर्ड हुँदैछ कि छैन we have never really recorded a podcast have we यस्तै हो के हो wait 40 minutes we've been talking for 40 minutes या oh damn okay लामो हुन्छ है थिस केही रोड म्याप छ नि के बोलिन्छ कहाँबाट सुरु गरेर ब्रेकअपबाट सुरु गरेर कहाँ बोलिन्छ छोडिदिनु त यति नै हो this episode ends next chapter होइन यस्तो मोरल दिउँ न मोरल स्टोरी to sum it up I think सिस्टम तोरी छ system तोरी छ तर it's not just I think Nepal as a society नै is a little like the whole foundation of our lives नै is based on very fickle foundation I would say like we the way we are raised Bunny is very questionable and the way we are treated in schools our childhood nay is so unstable like we are validated for the wrong things and those things add trauma and we are never taught how to deal with that trauma and then the generational trauma continues and then boom 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 and the whole nation is fucking failing still and yeah so I think breakups money is also breakups money we segued from the breakup thing because traumas trauma the अब तेरो घरबाट पनि हैन you have traumas from your home you have traumas from schools you have traumas from everywhere your friend fucks you up तर we are never taught how to deal with that trauma नि त and this is that affects म किन मेरो स्कुल लाइक सबैको थियो होला ट्रमा अफकोर्स होइन तर आइडेन्टिफाई नभएको चाहिँ बिकज आई वाज लाइक ब्रेन वास टु बिलिभ कि यो चाहिँ हसल हो ब्रो यो चाहिँ हुन्छ यस्तो नगर्दा चाहिँ हुँदै हुँदैन न अनि ए प्लस चाहिन्छ ए चाहिन्छ अनि यो नै हो लाइक दिस इज द आइडियल पाथ जस्तो अनि त्यति बेला बाल लाग्दैन थियो कि किन यार यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ I disconnected from that 9th grade मा हो त्यो हुनु जरुरी रहेछ क्या the more earlier you realize this and the more inward you look the better your outward like the internal is external type shit so ए ऊ भन्नु मेरो त्यो के अरे डे शेपलले के अरे you got to be a lion to be the sometimes wait मेरो पनि दिमाग आएन sometimes you have to be the lion to be a lion to be the lamb that you really are sometimes okay so you have to maybe okay मेरो एसीमा ए प्लस आएको थियो हेर होइन मैले भन्न पाउँछु यो ए प्लस ल्याउनु सबभन्दा ठुलो कुरो होइन पढाइमा खतरा हुनु सबभन्दा ठुलो कुरो होइन you need to like find a purpose invent a purpose not even find you could find a purpose or you could make your own purpose is इन्भेन्ट गर्ने हो त्यस्तो फाइन्ड भन्दा नि इन्भेन्ट गर्ने हो आफैलाई त्यो पनि प्लस युनिट टु त्यो स्कुलमा हुँदा अहिलेको स्कुलको बच्चाहरू कस्तो छ थाहा छैन मलाई होइन तर मेरो कजन नि छ नि त अनि अस्ति नै अलिअलि त भनेर त्यस्तो भन्दिनँ त्यसलाई तर बच्चा छ अलि 8मा पढ्छ अनि जस्ट युनिट टु रियलाइज द्याट त्यो मान्छेहरूलाई नि केही थाहा छैन त्यो स्कुलवाला हुन्छ नि सिस्टमवाला इट्स भेरी एकदमै कस्तो तोरी छ क्या भन्नै आएन मलाई तर I get what you mean like the teachers themselves no it's like this generation trauma the teachers themselves haven't figured themselves out and all they know is this one subject only like let's say 20 chapters they have to teach that's all they know bro that's everything they repeat this every year for 10 years they haven't completely they don't have the time to look inwards and how are these fucking people that haven't figured themselves out can produce kids or like can help kids and to develop kids in this school to not be like them okay ठिक छ हैन त्यो क्राइटेरिया हुनुपर्छ टिचर बन्नलाई पनि तर अहिले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने इफ एनी टिचर हिज दिस हैन त्यस्तो प्रेसर दिनु हुँदैन यार बच्चाहरूलाई त्यो बच्चै आयो तिनीहरूको त अझै त्यो डेभलप हुँदैछ तिनीहरूको त यही नै रहेछ लाइफ भनेकै जस्तो हुन्छ नि त or make it more fun like change the way you're teaching bro like मेरो एकजना साथी भेरी क्लोज फ्रेन्डले भन्थ्यो त्यो
लिट्रेचर पढाउने टिचरले नि पोएमहरू पढाउँदाखेरि एकदम जस्ट फर द सेक अफ हुन्थ्यो क्या अनि यु डोन्ट ह्याभ द लिबर्टी त्यो लिट्रेचर पढ्दा नि लिबर्टी नै दिँदैन क्या यो हो मुजीहरू यही लेख अनि मैले लेखाइदिएको थिएँ नि क्लासमा साले यु निड टु कन्भिन्स यु निड एबल टु यु निड टु बी एबल टु कन्भिन्स स्टुडेन्ट्स कि यसमा एक्सप्लोर गरेर यो छन्द छ होइन नेपालीमा छन्द छ एउटा एक्सप्लोर गरेर मुजीहरू तर त्यो गर्नै त्यो कन्भिन्सै गर्न सक्दैन क्या त्यो बच्चाहरूले त त्यति पनि तिनीहरूले त के थाहा हुन्छ त्यो त उनीहरूको लागि त पढाइ भनेको त गाह्रो हो जति अभोइड गर्न सक्यो त्यति खतरा हो नि त अनि त्यो कन्भिन्स गर्न सक्नु पऱ्यो क्या ल एक्सप्लोर गर तिमीलाई डेड पोएट सोसाइटी हेरेर जस् साले हेर यार जसले अझै लिङ्क पढाउँदैन के पनि पढाउँदैन साले अनि त्यसमा नि छ फर्स्ट डेड पोएट सोसाइटी हेर यार सब टिचरहरू मोहब्बतेको लाइक ऊ हो क्या तैँले मोहब्बते नै हेरेको छैन हो जस मोहब्बतेको लाइक त्यहाँबाट इन्सपायर भएको मोहब्बते चाहिँ यसको लागि खतरा फोटो खिच्नु ब्रो Nah, this is weird. See, 111 333 1111. थाहा छैन मेरो दिमाग खान्छ यो साला टाइम इज रिलेटिभ हाउ ओके हल्का सेल्फी खिच्दिउँ होइन फर द ओके अब त्यही हो सक्यो होइन सघाउनु पऱ्यो के गर्ने अब बच्चाहरूले प्रेसर नदिनुहोस् हामी जस्तो हुन्छ फेरि खै ए cool I want to go about how my teacher didn't know what procrastination meant 10th grade मा तर भन्दिउँ न त ल लास्ट गऱ्यो भने सकिदिउँ त सो म 10th grade मा थिएँ अनि at this time I was having a god complex basically because म B3 मा छु अनि these motherfuckers are fucking sheeps अनि I know how to think and I've thought about life and I know life is something this life is something that you create meaning of I've been this existentialist from 4th grade no I told you my first time त्यो दिमागमा आएको के the first psychological thought I had was 4th grade. I remember this social class. Social class, she started talking about solar systems. Social class, science. Social, I think. Social, I think. Okay, science, soccer, and social map bolna thalyo. The ma'am ki explain garna thalyo. And I was like, we are in a black space. And then there's different planets that we know exist. And we are just floating. Why are we floating? Why are we doing this? So she was talking about stories and there's probably another kid in this earth that is probably thinking the same thing. Okay, the morning, same thing. And it's probably this. Life is what the fuck? Like, from there, I remember this thought this day. मलाई चाहिँ बच्चाहरू त एकदमै के आउँथ्यो क्या एकदम ऱ्यान्डम लाइक त्यो मैले बोलेँ अथवा गरेँ भने मान्छेहरूले देख्यो भने पागल भयो भन्ने खाले कुराहरू के आउँछ क्या त्यो हुन्छ नि क्याटेगोराइज गर्न नमिल्नेहरू अनि कस्तो कस्तो लाग्छ अनि अहिले चाहिँ म त अलि त्यस्तै दिएछु जस्तो लाग्छ You think you are what? Crazy? No. Yeah. You think you're crazy? No. No, but कोही चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ and are people pretending that I'm not like मेरो वरिपरि चाहिँ मान्छेहरूले No, I think ठ्याक्क उल्टा I think. Sometimes I think I'm like the smartest, which is so bad. Not necessarily. I know there's more smarter people around me. Most of the time, the people I'm with are less smarter than me. Or less smart one, less intellectual one. Because intelligent and intellectual is two different things. Okay, अस्ति के अरे सर्फेसमा बस्न नसक्ने डिप चाहिँ त्यस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई सर्फेसको कामहरू चाहिँ म अलिक त्यस्तै छु होइन गर्न डिप चाहिँ अलिक जान सक्छु त्यस्तो लाग्छ तर दुइटै तर यस्तो हो नि त ब्यालेन्स हुनुपर्छ तर आई फिल लाइक एन इन्टेलेक्चुअल मदरफकर क्यान अलवेज train himself or develop to be intelligent there are intelligent motherfuckers these kids that were spoon fed with compliments brainwashed they are intelligent they're just intelligent because they're kids they won't be thinking they're intelligent in the minds of others they're not even intelligent completely. Validation खोज्न जान्छ क्या तिनीहरूले कसरी पाउन अनि I think त्यस्तै हो yeah I think
तर इन्टेलेक्चुअल पनि हुनसक्छ होला इफ यु रियली देयर सुड बी लाइक अ लाइफ चेन्जिङ मन त्यस्तै नै थियो होला तर भ्यालिडेसन पाउन सक्ने नै बिकज आई वाज प्रिटी गुड एट स्टडिज पनि अनि तर खैमा बुझेको छैन अलिक खोजौँ उसलाई के हो क्या ठिकै छ नि के के ल सघाइदिउँ यो जे होस् 10 मा चाहिँ आई ह्याड अ टिचर अनि इङ्ग्लिस टिचर which she was a bad English teacher, let's be honest, and she somehow was teaching bachelor's like only English which bachelor's and 11 12 होला bachelor's okay अनि मैले A levels गर्दा मैले देखाएको थिएँ कि त्यसलाई त्यो बिल्डिङमा कनेक्सनले पुग्यो होला त्यही त अनि त्यो चाहिँ she was talking about various bad habits you have classमा अनि everyone is like eating in bed, waking up late and 10 क्लासको पुच्चेहरू fucking 14-15-year-olds 16-year-olds talking about waking up late and eating in bed is bad habit. Like it is a bad habit, but like come on, bro. And I'm like hard try, and I was like procrastination one, you know, and I didn't even think it was a big word, and everyone looks back at me. I'm like, huh? Well, and she was like, and I was like procrastination, you know, and procrastination. And I was like, oh, and she ignored it and she didn't know the meaning she was looking confused and I just laughed at her. I was like, teacher I was laughing with my two other friends, one other friend actually, Ashtos and Aman he was like looking and he also didn't know what procrastination completely meant and he was like, so did I was like, Ashtos. And this teacher is like, oh, you think you know better than me? Then explain. And I explained I think. And she was like, oh, you think you know better than me? You know you're better than me. Okay, you three meet me outside after the class one again. And I was like, okay. And bitch, okay. And I बाहिर गयो 3 जनालाई बाहिर बोलायो अनि she is like, ए अनि साथीहरुलाई त थाहा हुँदैन नि त. I was like, bitch, you don't know. अनि she was like, साथीहरुलाई त थाहा हुँदैन नि त अनि राम्ररी भन्ने पो हो त कहाँ हाँस्दिने यस्तो यस्तो गरे अनि no, I didn't mean to disrespect you हैन तर I thought as an English teacher you should know what procrastination means अनि त्यस्तै के भने मैले अनि I was like म त्यसै हेप्न पनि खोजे हैन I thought it was funny so I laughed and she was like ए त्यस्तो पो अनि अमन now she can't face me okay. Now she'll find someone weaker and she's like ए अमन तिमी पनि उनीहरुसँगै and like framing us as this and he was like I am not involved in this activity or you go and more asked us and mother was pinching my leg and he was like no one please no one wanted to and nah, I was not trying to disrespect your type shit and okay go until our relationship got fucked up the teacher and मेरो नत्र म त इङ्ग्लिसमा चङ्खे हुन्थ्यो नि त अनि म I don't answer गर्दै बस्थ्यो and then after that we didn't really talk and shit so yeah that is the story in conclusion what के तर त्यही हो रमाइलो गर तर long term पनि सोच रमाइलो पनि गर तर तिमीले रमाइलो गर्दा अरूलाई नराम्रो चाहिँ नलागोस् यस्तो के रे आफ्नो तिम्रो हात हल्लाउने फ्रिडम तिमीसँग छ तर that swinging of your hand should not hit someone at a like उसको अरूको नाकमा चाहिँ लाग्नु भएन चोरी अरूको शब्दहरू तर ठिकै छ मेरो दिमागमा के आएर छ you can swing your hand but your hand can only be swinged as far as your body is allows it to be okay but that's a next other topic maybe but yeah it's been 2 minutes till an hour so cool under an hour podcast cool yeah and तर लामो हुन सक्छ yeah तर nah cool for now cool I think this is a perfect moment because we hadn't had this is the kind of convo for a couple months and I don't know circumstances पनि यस्तै भयो ठ्याक्कै yes sir अनि त्यही हो just yeah man take time with things think long term सोच त धेरै पनि नसोच गर balance is the key अनि balance think about I don't know
The main topic you need to really figure out what I want to push is learn about your childhood. अनि then युट्युबमा एउटा भिडियो छ हाउ टु लर्न अबाउट यो 6 steps टु नो यो चाइल्डहुड ट्रमास भन्ने मैले चाहिन्छ र मलाई कस्तो लाग्यो सो हेरिनँ अहिले त्यो वाच तैँले त्यो हेरेको लेटर छैनस् है द 4 agreements पढेको छैनस् है I told you about that book. So No. okay, just त्यो एउटा हुन्छ read 4 agreements. ल त्यही हो, ल सकाइदिउँ आजको लागि. No, Bye 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 bye. Good पोस्ट night. सोस्ट हान्दिउँ होइन यो Huh? पोस्ट हान्दिनँ आजै. कहाँ दिने स्पोटिफाई स्पोटिफाईमा त मिल्दैन नि. के मिल्दैन त्यही ब्ल्यान्डकोबाट हाल्नु नि. ए कहाँ हाल्ने त अनि युट्युबमा हालौँ. हालिदिने हो अँ. कसम अँ. हेर्ला भाल्यो भने हेर्न न. हालिदिउँ See, this is the thing. No, artists are not creating art for themselves now. यस It's about ए किन सोध यार भने हेर्ला भनेर बाला हाल्दैन हेर्नेले हेर्छ म्याच पुरै सकेट निकाल्दैछ. ला छोडिदियो. Alright bro, bye 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 bye. सकेट निकाल्ने काम चाहिँ नगरौँ ल बाई. बाई